Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Opposition WRD Minister clash on Mahadei issue forces CM intervention. People affected by floods still need help. Authorities not yet reached in many areas. Goa gets some respite today, but heavy rains expected in some places from 29th July. Now the news in detail. The issue of Mahadei rocked the first day of the Assembly session on Wednesday. Independent MLA Rohan Khaute grilled WRD Minister Philip Neri Rodriguez, demanding details of the diversion work in Karnataka. The heated debate brought in the Chief Minister when he said that they are indeed fighting in court on the issue. Here's more. Rohan alleged that the government was fooling the people on Mahadei. The government just filing SLPs and contempt petitions just to show they care about Mahadei. No outcome at all, as all applications are pending, the opposition alleged. The Supreme Court in the interlocutory application had directed Karnataka not to carry out any work. But Karnataka is still carrying on and the state government is doing nothing, it alleged. What is the status of Mahadei as on today? What are the illegalities and violations identified by your government and the action taken by you? Why was the government 248 days late, that is almost 9 months, in filing the special leave petition before Supreme Court? And what is the action, CM just last time सांगले आपण action ते आदोगादार घेतलो म्हणून, who did not object to the award. ताजे तुम्ही कितें हे घेतले, action घेतले त्या advocateचे. And after getting condonation of delay, we are able to file this special leave petition, sir. And हे special leave petition file करून आमकां एक relief मेळ्ळें आसा. मागीर आमी contempt petition file केलें. As you said, इन कोर्टाक आहा case आमी झगडटा इन Karnataka water divert करता, for which we have agreed that there is diversion by the illegal means, for which Mr. Vijay also brought photos. We have discussed in the last assembly, and we have decided to file again contempt petition. State BJP, center BJP, दोगूय जाण भाव भितर झगडी चालू आसा काय फ्रेंडशिप चालू आसा कळना आमकां. तातूंत कर्नाटकाय BJP वायलेशन्स कितले जाले, illegalities कितले तुम्ही recognize केले आणि तुम्ही action कितें घेतले? After having 112 hearings, Mahadei Water Dispute Tribunal has given an award. Before that award, we have filed an interlocutory application before the tribunal saying that Karnataka is going on with the illegal activities or diversion, for which the tribunal has passed an interim order restraining the Karnataka government to seal that water, for which a team of honorable legislators went to there to see. COVID-ak lagun time to time the hearings alna. We are pressing so we are waiting for the Specifically, Speaker sir, outdated सांगता तेका केन्ना ते special आमी जे SLP file केली पळय न्ही, which is the number okay, state of Goa. Speaker sir, I am asking status. Why काढयो सांगता, CM काढयो सांगता. Speaker sir, हांव तेका स्टोरी सांगता. Speaker sir, म्हाका status दी, Mahadeiचो status, मागीर तू म्हणटलो time पळयतलो. मागीर तू time पळयतलो. म्हाका status दी. आता violations कितले जाले, उदक कितले गेले, सादे विचारला तुम्ही action कितें केलें? Petition file केन्ना hearing आसा, हेच सांगू न्ही. आता ऐकचे. जो स्पेशल SLP जी फायल केली आसा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान 2019 8 सप्टेंबर 2021 ताची हियरिंग आसा. स्पीकर सर, पयले कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केल्ले इन द इयर इट इज 19/5/2021 ताचे हियरिंग आसा 8 सप्टेंबर 2021. दुसरे कंटेम्प्ट पिटिशन हांव तिसरे सांगता. स्पीकर सर, पयली सोंपोवनी म्हाजे दुसरे कंटेम्प्ट पिटिशन जे मिनिस्टरान सांगलें की आम्ही परत कंटेम्प्ट पिटिशन जे फायल केला आणि जे सगळे त्यांनी दाखवून दिले ते स्पीकर सर 2 ऑगस्ट 2021 ताची डेट आसा. आम्ही ॲडव्होकेटाक त्या केसींतल्यान काढून उडयलो. आम्ही त्या ॲडव्होकेटाक त्या केसींत दवरूंक ना. स्पीकर सर, म्हजो अजून प्रश्न पयलो आसा, तूं म्हणटलो टायम वता म्हणून. म्हाका डायवर्जन स्टेटस विचारता, डायवर्जन कितले केले ते विचारता, आणि तुम्ही ताजेर एक्शन कितें घेतले? कित्याक सरकार, स्पीकर सर, दिस इज नॉट अ काँग्रेस गव्हर्नमेंट टुडे, दिस इज अ बीजेपी गव्हर्नमेंट इन द सेंटर. इफ कर्नाटका कॅन डू इट, व्हाय नॉट गोवा? हाऊ इज इट बीइंग डायवर्टेड?
स्पीकर सर वो कोर्टात जो आम्ही रिपोर्ट सबमिट केला तो सांगपा खातीर न्ही आमकां कळपाक जाय आसलें आमकां म्हादईचो इंटरेस्ट आसा तिनूय स्टेटींनी आपलो रिपोर्ट इंडिविज्युअल सबमिट केला तो रिपोर्ट आमी तुमच्या समोर दवरपाचो न्ही जो आमकां सुप्रीम कोर्टात सबमिट करपाक जाय इंडिविज्युअली वी हॅव सबमिटेड तिनूय महाराष्ट्रात आसतलो कर्नाटकात आसतलो गोंयांत आसतलो पयले फावटी स्पीकर सर आमचे आयकोन तेंच्यांनी पयले फावटी रिपोर्ट तयार कर म्हणून सांगलेलो रिपोर्ट तयार केला तेन्ना जॉयंट रिपोर्ट तयार करपा खातीर कर्नाटकाचो जेन्ना इंजिनियर तयार जालो ना तेन्ना तिनूय स्टेटींनी वेगवेगळो रिपोर्ट सबमिट केला स्पीकर सर इतके लक्षांत घेवपाक जाय आसलें तो रिपोर्ट आमी हांगा दवरूं शकना Irshad Sheikh for Goa 365 from Porvorim. The rape on 2 minors dominated the assembly on Wednesday evening. The opposition lashed out at lawlessness and lack of enforcement by the police in the state. However, the chief minister defended the men in khaki, saying that the police were doing their job. 2 minors were raped by 4 persons. The accused, now arrested, had posed as cops and raped them after beating up their friends. Even more horrifying is that the accused tried to extort money from them. Only after this, a police complaint was filed and accused arrested. The incident had sent shivers down people's spines with allegations of a cover-up. The issue was brought before assembly by Benaulim MLA Churchill Alimau as calling attention motion. कित्याक रेप इज रेप कोणाची भुरगीं ती ताका लागून हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन जे मुगेले बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पळय पुलीस स्टेशन आहा थिंगा खुबशें चेंज करपाक जाय आतां एक पुलीस स्टेशनाचेर 10 वर्सां तर एक पुलीस रावता 10 वर्सां कित्याक दवरप तेन्ना तें मागीर सेटींग जाता थिंगा सगळें गँग रेप जावन दर फोन येतात आनी फोन कोणाक येतात आनी कोण करता हें गोंयचे जनतेक कळपाची गरज आहा स्पीकर सर पॉक्सो म्हणून तो एक्ट विच इज फॉर लेस देन 18 years ऑफ एज म्हळ्यार मायनराक प्रोटेक्ट करपा खातीर स्पेशल एक्ट केल्लो ह्या एक्टाच्या अंडर एक्यूज मनशाक सोडपाक जर कोण तरी इन्फ्लुएन्शियल मनीस फोन करता जाल्यार ताची डिटेल्स हावजाक जाणा जावपाची गरज आहा स्पीकर सर रेप केल्ली 2018 जाल्ली रेप अजून मेरेन डिटेक्ट करूं ना लॉ एंड ऑर्डर इज ब्रोकन डावन कोलॅप्स फक्त ट्रिप मेजता ट्रिप पुलीस मेजता ट्रिपी स्पीकर सर लॉ एंड ऑर्डर आमच्या भितर सारखी चल्लेली आसा म्हणून तर म्हाका सांगता प्रत्येक फावटी जी आसा 24 वरां भितर धरल्या मर्डर केला तेंकाय धरल्या रेप केला तेंकाय धरल्या अरे 24 वरां भितर तेंकां धरल्या पळय न्ही तेंकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाक शेक तेंकाय बी परत आसा ते 4 जाणांक अरेस्ट केले ते सोड केसाचे उलय 24 ते सांगता तुका I am not withdrawing. I am not withdrawing. No. I am not withdrawing at all. जा तेका बस म्हणून सांग बस सर विषय खंयसरूय व्हरंक जायना विषय खंयसरूय व्हरपाची गरज ना लिंक आयला लिंक स्पीकर सर मिसगायड करपाची संवय जाल्ली हांगासर लोकांक लिंक पॉस्को विड्रॉ जाल्लो जाय तुका तुम्ही सांगा म्हाका पॉस्को विड्रॉ जाल्लो जाय पॉक्सो तो हय तो विड्रॉ जाल्लो जाय तुम्ही कित्याक ओके बोवाळ घालता स्पीकर सर सांगा पळय स्पीकर सर खंय उलयता खंयच्या विशयाचेर उलयता आमी चौकशी मागता तुमचे कडेन चौकशी करू नाका नाका रे नाका म्हणून सांग नाका म्हणून सांग तुम्ही रेपिस्टांक जर डिपेंड करता जाल्यार करा म्हाका सुद्दां सीएम जे फोर्सान रेपिस्टांक डिपेंड करपाक उबो रावता अभिनंदन करता हांव तुजें खरें कितें तें उलय अभिनंदन करता हांव परत सांगता खरें कितें तें उलय कांय हरकत ना सीएमाचें अभिनंदन करता वॉट एवर द प्रिकॉशन्स आमी नाकाबंदी करपाक जाय CCTV ज्या ज्या जाग्यार लावपाक जाय परत डे नायट पेट्रोलिंग हे सगळे कडेन करता इन सिवील युनिफॉर्मानूय आमचे पुलीस हे वेगवेगळे कडेन भोंवत आसता बाय बिटाचेर तांकां इन्फॉर्मेशन मेळटा त्या प्रमाणे सगळे जाण ताका अरेस्टूय करीत आसता दोनूय भुरग्यांक तांच्यांनी त्या 4 जाण ते गँग रेप करून म्हणटा 4 जाणांनी मारले त्या 2 भुरग्यांक आनी वॉट एवर द इन्सिडंट जो कितें जालो तितून हांव डिटेलान वचना बट तेंच्यांनी केस रिपोर्ट करिना फुडें तांकां एकट्याचें नांव सांगना फुडें उरलेल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केल्या हे तितकेच आसा त्याची केसूय एक्सपर्टायट जातली तूं म्हणटा त्या प्रमाणे पॉस्को कोर्टा प्रमाणे ते अरेस्टूय जातले तुका हांवें जें सांगलां 2018तली केस
स्पीकर सर हांव कित्याक उरल्या डिले कित्याक जाला हे फाल्यां किंवा परवाच्या म्हाज्या हितूंतल्यान सांगता स्पीकर सर म्हाज्या इन्फॉर्मेशन गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचो ड्रायव्हर आसा काय म्हणून इन स्पेसिफीक हांव चवकशी करता आसा काय म्हणून विचारता तुका कित्याक नाजाल्यार ताजो जॉब गेलो न्ही वयतलो म्हळ्यार गेलो म्हणटा वयतलो सोमतोच वयतलो. Shyam Chari and Sameep Narvekar from Porvorim. The steel frame covering the gutter in Ake has broken and the hole is left from all to fall in. The hole in the middle is invisible to the naked eye until you literally fall into it. Locals are asking why this has been left open. Here's more. The drainage covered by the steel frame is near Pandurang Mandir at Toleban in Ake. One steel frame has broken and there is a hole in the drainage cover. Motorists along with pedestrians have fallen on this road, but people cannot see hole until the last minute. Ironically, this open drainage is also out of the sight of the authorities. The hole has been left open for past so many days, and as safety the frame has been tied with ropes and tires, but that too has given way. Locals want this repaired before a major accident take place. आयज ही परिस्थिती पळयल्यार बरो व्हडलो खूण पडलेलो आसा. प्रत्येक जाण हांगा भावीक हांगा विठ्ठल मंदिर आसा ते देवळान येता, तशें हांगा दुसरें साईबाबा देवूळ आहा, राम मंदिर आसा, हो वचपाचो मेन रस्तो. आयज हें वर्सभर जालें जो खूण पडलेलो आसा हेजेर कोण दुर्लक्ष करता. आयज हो कौन्सिलर आसा हे वॉर्ड नंबर 21 तेणी हेजेर लक्ष घालपा जाय, तेजो लक्ष ना. हांगा गाडयो येता, स्कूटर येता, भुरगे सायकल घेवन येता, हे बरो मोठो खूण पडलेलो. आयज खूण पडोन खूब जाणशे पडलेले आसा. तेजे वाचपा खातीर आमी खंय तरी एक प्रयत्न करता की हें जावपाक जायना म्हणून कोण तरी हानी जावपाक ना. आयज दिसान दीस एक्सिडंट जायत आसता, तेज्या भितर हो एक्सिडंट आयज जाल्लो आसा. कौन्सिलराक दिसना की हांगा हें जाल्लें आसा. कौन्सिलराक दिसपा जाय आयज हें येदो व्हडलो खूण पडलेलो आहा, हें व्हडलो न्हू करपाक, तरी पूण तो दुर्लक्ष करता. आयज फक्त बेश्टे उणीव मारपाचें न्हय, हें पयलीं धा जाणांचें काम करून दाखोवपाचें. हांव मागता आतां वर्सभर जागे हो फोन हांगा पडला. कितलेशे लोक हांगा वयता, वाड्यार आमचे कितलेशे लोक रावता, तर ते कितलेशे बायलां हांगा पडला, 2-3 फावटी बायलां पडला आनी भुरगीं हांगा सायकल बी घेवन वयता ती हांगा पडटा. हांव पळय हांगा शेजाराक सायडीन रावता, सो हांव आवाज आयकून मागीर येता हांगा तांकां उखलपाक येता आनी हेल्प करपाक येता. सो अशें जावचें न्हू फुडें म्हणून मातसो आमच्या कावन्सिलरान हेजेर लक्ष घालचें. नाव कितें तुमचें? दिलीप कारापुरकर. Sandeep Toyekar for Goa 365 from Margaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Bamoy and Pali locals are yet to recover from the recent floods. They said that they tried to save whatever they could as the water reached the knee height. But their efforts were in vain, and even their crucial documents were washed away. Here are the details. On last Thursday, Goa was submerged. Many people lost the roof over their heads. Fields were inundated and roads went underwater. People are just recovering from this situation. Pali and Bamoy locals had a very bad experience. On Wednesday, Goa 365 visited their area and captured the aftermath of the floods as locals narrated their experience through tears. आमकां हांगा सकाळी सो 6:30 म्हटल्यार बुट्टी येवपाक खूबच. आमकां जे पळय आमी सेट करून मेळटा सेट केला, आमचे चडशे डॉक्युमेंट पिड्ड्या जाल्या, ताका लागून आमकां गव्हर्मेंटान हे करचें. आतां जे पळय येयल्या तांकां आमी मुलाखत दिता. नाही, आता तुम्ही कितें डिमांड करता की कितें करचें आतां गव्हर्मेंट? तुमचे डॉक्युमेंट्स कांयच ना सध्या? कांयच ना. आतां खंय गेलो इंटरव्यू केलो, खंय गेलो जाल्यार पयलीं थंयचे विचारतलेच तूं आमकां, जाल्यार आमकां त्या टायमाक थंयच्यांनी हे करूंक जाय, समजून घेवपाक हेल्प करूंक जाय. अशी बुट्टी आमी केन्ना पळोवंक नासली. फर्स्ट टायम आमच्या लायफान आमी बुट्टी पळयली. कळ्ळें? केन्ना आमचे जाणटे सांगताले आमकां 1982 भरपूर येयल्ली आनी घरा बिरा पडलेली, पूण तेज्या उपरांत सकयलशें उदीक आसतालें आनी परत वयतालें सकयल. पूण हे आमी अशें चिंतूकूच नासलें की इतलें उदक येतलें म्हणून. कळ्ळें? सकाळी जर उठ जाल्यार आमच्या थंय सकयल संडास आसा तितलें उदक दोपराभर सकयल उदक आहलें. 10 मिनटांनी वाडत गेले, म्हणजे आमकां कांय चान्सूच ना जालें कितें काडपाक, कितें मेळटा कितें आमी तें घेवन धांवले. पूण 10 मिनटांनी करता करता एक अर्देवर वयर म्हटल्यार उदक इतल्या उदकांच्यान आमी भायर सरले.
कळ्ळें. तितून आमी डॉक्युमेंट्स जावं आमचे कितें भरपूरशे कितें मेन म्हटल्यार डॉक्युमेंट्स आज खंयसर भायर सरतले कितें कसले एका कितें दाखयतले जाल्यार आमकां डॉक्युमेंट्स जाय पडटा. पूण आमचे डॉक्युमेंट्स बी जे आहा पळय सगळे चडशे आतां पिड्ड्यार जाल्ले आहा. कळ्ळें. ह्या खातीर गव्हर्मेंटान आमकां कितें म्हटल्यार केन्नाय समज कसले हेका आमकां समजून घेवचें. जाता तितले आमचे कडेन आमी निवळ करताली. कित्याक तो रेबो घरान न्हू तो सुकल्या परत निवळ जायना. ओले आसतना ते पंप चालू करून एकट्यान पंप दिलो ते चालू करून सगळे धुवन पयलीं घेताले. आमी म्हाजे भाव म्हाजो देराले भुरगे जावं आमी सगळे जाणां मेळून हें सगळें निवळ केलां. म्हाका तर थंय भितर जेवणा खाणांक तर कांय ना आनी दुसरें म्हणजे धुवपाक उदकाची तर वेवस्था ना अजिबात ना. आतां उदक ना कांय ना काय ना म्हणून तशें पडटा. नळाक उदक ना, पायप फुटला, लायट सगळी जाल्या, वायरी सगळ्यो गेल्या सगळ्यो व्हांवन काळखान कांय दिश्टी पडना. Mahesh Govekar for Goa 365 from Bicholim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Goa got respite from the rain on Wednesday. However, IMD predicts heavy rainfall at few places from 29 to 31st July. The rains will be accompanied by 40 to 50 km per hour winds. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Heavy rainfall very likely at a few places on 29th, 30th and 31st July 2021. Heavy rainfall very likely at isolated places on 28th July and 1st August. Winds of speed 40 to 50 km per hour very likely on 29th, 30th and 31st July 2021. Squally weather and strong winds reaching 45 to 55 km per hour, gusting to 65 km per hour likely to prevail along and off South Maharashtra Goa coast on 29th, 30th and 31st July. Fishermen are advised not to venture along and off the South Maharashtra Goa coast. Beyond 75 kilometers, squally weather with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour, likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining Northeast Arabian Sea on 28 July and 1st August. 70 km per hour, likely to prevail over West Central, East Central and Southwest Arabian Sea from 28 July to 1st August. Fishermen are advised not to venture into these areas. High wave warning. High waves in the range of 2.5 to 4.3 meters are predicted during 5:30 hours on 27 July 2021 to 11:30 hours of 29 July 2021 along the coast from Malvan to Vasai of Maharashtra coast. High waves in the range of 2.5 to 3.7 meters are forecasted during 5:30 hours on 27 July 2021 to 11:30 hours of 29 July 2021 along the coast of Goa between Vengula to Vasco. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel Goa 365 TV or download our app which is available both on Android and iPhone to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.